शांति शांति शांति। स्वस्थ। नमस्कार। समस्त अभिभावक एवं शिशु भाई भाई मानक स्वागत एवं अभिनंदन एवं आज कालांश को अभिनंदन जनाई मु मोर आज शिक्षादान श्रेणी को आरंभ करुचे। पिला माने आगरू आमे कौन कर देखी विभिन्न पशु पक्षी विषय आमे जानी ना सब पशु पक्षी की आमे देखी ना कौ पशु को देखी कहल कौ पशु घरे रोचंदी जानी किए बण रोचे जानी कौ पक्षी को आमे घरे भी रखुचंदी से विषय भी जानी नहीं कि कहल कौ पक्षी को घरे रखुचंदी कहल पारा पारा शुआ शुआ बतक बतक कुकुड़ा कुकुड़ा ये सब पक्षी को आमे घरे रखुचंदी किंतु आहुरी केते पक्षी अच्छे जो माने कि जो पक्षी को आम से घरे रखुन बाहर रुहति से ही पक्षी विषय आज आम जानिबा जानिबा ना ना जानिबानी जानिबा की इच्छा होची। अच्छा ताली दे दियो मुझे ताली दे देली तमे भी टिके सब आम जिनस देखा पूर्व आम पाठ पढ़िया पूर्व खुशी टिके ताली दे देबा। अच्छा कहल मुझे जो प्रश्न पचारि तुम्हें कह तुम सब से जाच तुम आम राति शोचती शोला बेले राति पर सकाळ हो सकाळ सकाळू सकाळू कौ पक्षी रागुची कहल का 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 करी काऊ 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 बुझल ना काऊ देखिछ समस्ते हाँ गुरुमा समस्ते काऊ देखिछ देखिछु देखिछ हम छात उपरे छात घर रखिछ के ना ना छात उपरे गछरे इलेक्ट्रिक जो तार जाइछि से तार उपरे सब एमती आमे देखुछती से घर रहेनी देखिल ये मुझे पक्षी देखुची एटा कौन देख काऊ यार रंग कौन कला कला आम गीत गाई ना काऊ तो कला कोइले कला कला का जलपाती हनुमाकड़ मोटी कला कला जंगली हाथी गीत गाई ना ये काऊ काऊ रंग होची कला काऊ कौन करे का का से ये कौन होची आपको कहीं घरे रखती ये बाहर रुहती। अच्छा अच्छा देखिले पिले एटा कौन यही पक्षीर ना कौन देख भल भाव देख हंस 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 को देखिछ देखिछ कहला बंधरे बंध बंधरे तुम बंध को जाऊच हाँ निश्चय जाऊब बंध को पोखरी बुझीपार ना पोखरी बंध को कौन कह जानछ ना पोखरी से पोखरे ये पानी जगह रहे पानी रे पहरे बुझीपार ना ये हूँ कौन हंस 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 बुझल ना ये पानी रे रहे आ पानी रे से पोको जोको छोट छोट माछ सब रहती से खाद्य खाए है हंस देख एटा के एटा कौन गुरुमा हाँ मयूर 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 तुम चित्र रे देखि दिबो मयूर जार की पुछ अच्छी ये पक्षीर ना हूँ मयूर ये सब पक्षी मान गोटे सुंदर पक्षी हाँ तार थंट लाल देह नील रंग तार पुछरे विभिन्न रंग अच्छी जिते बड़े कला मेघ आसूची वर्षा होची कला मेघ आसे मेघ को देखी बहुत खुशी होची मयूर आ खुशी रे सब पुछ को टेकी से नाच करे बुझीपार ना ये हूँ मयूर ये भी बाहर रहे आउ लोक मैंने मंदिर रे ये रहे मंदिर रे पालन करती। अच्छा यही पक्षीर ना कौन कहल
ଜାଣିଛ କି କେବେ? ନା। ଦେଖିଛ କି କେବେ? ନା। ଦେଖିନ ନାଇଁ। ଆର ରଙ୍ଗ କ'ଣ କହିଲ? ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏ ରଙ୍ଗଟା ହଳଦିଆ। ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ। ଏ ପକ୍ଷୀର ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ। ତେଣୁ ଏ ପକ୍ଷୀର ନାଁ କ'ଣ ଜାଣିଛ ନା ପିଲେ? ତମେ କେବେ ଦେଖିଲ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ? ଏ ପକ୍ଷୀର ନାଁ କ'ଣ? ହଳଦୀ ବସନ୍ତ। ଆର ଦେହର ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ ହେଇଥିବାରୁ ଆକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ନା ହଳଦୀ ବସନ୍ତ। ଏହି ପକ୍ଷୀ ବି ବାହାରେ ରହେ। ଆକୁ କିଏ ଘରେ ପାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବାହାରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏମିତି ରହେ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀ ଅଛି ଦେଖିଲ। ଏଇଟା କ'ଣ? ଦେଖ ଦେଖ, ମୁଁ ଦେଖଉଛି ଦେଖ। ବଗ। ଆର ଗୋଡ଼ ହେଉଛି ଲମ୍ବା, ବେକ ଲମ୍ବା, ଥଣ୍ଟ ବି ଲମ୍ବା। କ'ଣ କହିଲ? ଜାଣିଦେଲଣି ତମେ, କହିଦେଲଣି ମଧ୍ୟ। ବଗ। ବଗ। ଇଏ ହେଉଛି ବଗ। ଆର ଇଏ ବି ପୋଖରୀ, ନଦୀ, ପାଣି ହ୍ରଦ ପାଣି ଜାଗାରେ ଇଏ ରହେ। ସେଥିରୁ ଇଏ ଯେମିତି ହଂସ ବି ସେ ପୋକ ଜୋକ ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଛକୁ ଖାଏ, ଇଏ ବି ସେମିତି ପାଣି ଭିତରୁ ପାଣିର କୂଳରୁ ପୋକ ଜୋକ ମାଛ ସବୁ ଶିକାର କରି ସିଏ ଖାଏ। ଇଏ ହେଉଛି ବଗ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀ ଅଛି ଦେଖ। ଇଏ କ'ଣ କହିଲ? ଏଇଟା ତମେ ଜାଣିଛ? କେବେ ଦେଖିଛ? ତମେ ଡିସ୍କଭରି ଦେଖୁଛ କେବେ? ଦେଖିଛ ଏ ପକ୍ଷୀକି କେବେ? ନାଇଁ ନା। ୟାର ବି ଗୋଡ଼ ଲମ୍ବା, ବେକ ବି ଲମ୍ବା, କିନ୍ତୁ ଏ ପକ୍ଷୀ କ'ଣ ଜାଣିଛ? ଓଟ ପକ୍ଷୀ। ଓଟ ପକ୍ଷୀ। ଏଇ ପକ୍ଷୀ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପକ୍ଷୀ। ସବୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଓଟ ପକ୍ଷୀ ବଡ଼। କିନ୍ତୁ ଇଏ କୋଉଠି ରହେ ଜାଣିଛ? ଜଙ୍ଗଲରେ କି ବାହାରେ ରହେନି। ଇଏ ବାଲି ଜାଗାରେ ମରୁଭୂମିରେ ରହେ। ଏ ପକ୍ଷୀମାନେ ମରୁଭୂମିରେ ବହୁତ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ଇଏ ହେଉଛି ଓଟ ପକ୍ଷୀ। ଓଟ ପକ୍ଷୀ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀ ଅଛି ଦେଖ। ମା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଦେଖିବ, ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ନା? ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ନା? ଦେଖ ତାର ଡେଣା। ଶୁଆ କି ଗୁରୁମା? ଶୁଆ। ଆରେ ଏଇଟା ଲାଲ ବୋଲି କହିଦଉଛ କି? ନାଇଁ, ଇଏ ଶୁଆ ନାଇଁ। ଦେଖିଲ ଶୁଆର ଏମିତି ଲାଞ୍ଜ ଅଛି? ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ତାର ଡେଣା ଅଛି? ନାଇଁ, ଇଏ ହେଉଛି ଛଞ୍ଚାଣ। ଛଞ୍ଚାଣ ପକ୍ଷୀ। ଇଏ ପକ୍ଷୀ ବହୁତ ଉଚ୍ଚରେ ଉଡ଼ିପାରେ। ବୁଝିଲ? ଏ ପକ୍ଷୀ ବେଶୀ ଉଚ୍ଚରେ ବି ଉଡ଼ୁଥିବ ଆଉ ତଳର ଜିନିଷ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବ। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ଇଏ ହେଉଛି ଛଞ୍ଚାଣ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀ ଅଛି ଦେଖ। ଦେଖ ଦେଖ ଦେଖ, ଦେଖିଲ? ଏଇଟା ଶାର୍ଗୁଣା। ଚିଲ। ବୁଝିପାରିଲ ନା ପିଲେ? ଚିଲ ଆଉ ଶାର୍ଗୁଣା ଦେଖିବାକୁ ଏକା ଭଳିଆ। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ଇଏ ବି ଚିଲ। ଏମାନେ ମାଂସ ଖାଆନ୍ତି, ମାଂସାଶୀ ପକ୍ଷୀମାନେ ଏମାନେ। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ଏମାନେ ସେଣୁ ଆକୁ ବି କି ଘରେ ରଖନ୍ତିନି, ବାହାରେ ଏମାନେ ରୁହନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ, କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ଯେଉଁ ପକ୍ଷୀମାନେ ବାହାରେ ରୁହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବନ୍ୟ ପକ୍ଷୀ ବା ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ବି ଏମିତି ଘରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପକ୍ଷୀ ବା ଚିତ୍ର ଦେଖିବ ଆଉ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ଆଉ ଏମିତି ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷୀ ବା ବନ୍ୟ ପକ୍ଷୀର ଚିତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରି ନିଜ ଖାତାରେ ଲଗାଇବା।